yi apa para wali boribe hena ga baba nomi ambassadeur atana na Dubai na gina ga representant ma tanara ta musama baba fe masama vacances nena karam fe bini ninan tobi gadibe Tupac alu na fa lebe kana Mpogine mbara na toi issu d'une famille riche tout Ranyam antagande saraba ngena kan re femme relais ana Aisha Bobo tellement que ara famille ara fa baba ma di kana khina nan tungu na na sai on a fait plein créa pour nous rendre na ba tout pas quand on a fait dans le pour le fond s'il te plaît il m'a matani l'orquille un nakolo etami radina na obo li baba na ramfala ina tunifié pempe m'a dit tout pas à la quelle la fille moi à quelle ma dede moi ma kan on peut faire il m'a maté il m'a dit la roulou fils à papa n'a pas fait le man ribe bali ramasser ni mi to mo bi dinna tan ngida ina kan yo fana mo luma nan ngambela ko ne gbe kulira ku le gbe fan ba kulira e gina na kan fente yi ima fente tan ka beto ima fente tan ka betina a fente i khadi khame nan beto pak bala gina to atofa araya atiki fa me fe kai wonna fe wonna so ma da kan yenu na kan malamma in kana ma gona wonna ma gona na da fe fe na te na fa na me de te fo sa nya madam bali tu nya o da fe fe bo kan da fe fe ma problem yo mo ko ni to ma na te ni wo ya wonna ma se mo ko nya Acha bravo, tout chose au départ est difficile. Il faut aller dans le corps, revenir dans le cas médinaire qui est courageuse. Donc je sais que il m'a fait un coup d'argent, femme qui s'est décontactée. Il faut nous la solution est la solution par un qui l'a. Allez, t'as mal à l'eau, non, c'est fini après. Behema safaki ne kwetana na fanka fe na fanka sana faraski na model la ya mais na wala ta mutu fa mimi mpende na mfala bibe ke yuge rafia fini mana kana ngora fala be na ka fini mana kana tina mbana fala be atanga ma Anisa ni ama Anisa ma ba ma ama Anisa ma ba ma nda gife na kayiki muna ife na ba wonga sebe khasa madi fa Afrique ou bien na sa Europe un peu casser tout moment muni ba fe ta ko ka setu na tungo bone muni ba fa muna tan tongo ba de ma tuna ga wen ma ne me shek la ba ma dina ladra aka khame mara aso na de tanga kulina ma fa fara ninde fa ana ran ni foga na ma di fa be ou bien na kan ko tara sa fa qui va prendre les responsabilités hein nous devons faire c'est ça c'est tout Ako na lo kan siya na ko na mesh nila sa ko sa lo maka mesh ngoy mesh Brazil na li ko yuko tar nan fa kana rande se ule tara yung pa na mesh ra ya kolo na kolo ya kolo pe o mi se para fembe pe wa mi se para fe parce que ma yanta mu mesh to kuma déjà wonte mo wonya ma ya ma me mesh sara ma donc mesh na kan tanto ko ina ki be mu na ki akolo ina kana bam ina rede ke di mu yara ma ha men tan bi asama na place ina
ila anta no bore ba ko bore de ina nan fala me akos na tulis ka sin na model mo na bre na model ga fira ala no na ba fira le be ila mona fe na kanya me na kon su mona model ya ma le be mo na fe me fe kanyi na de ala no na ba fira Usa il voulait fou depuis on samala han ye ma fala mbe ta kan de foteta na me sta gbe mara ya kolon na kolon ida kolon na kina me si gbe mara imangi kate manga kana kai madwen ana ka kolon sinon ya ginara ikhana takana wende wena kana kala be ba ku be bana kala be ngwa kai wa maska fe ba safala kan yede itinge fati yare mai manga fara fala be ngwa ma fe me fe kai de ita nguru na fe ina fala be na sunan kala be ma kuna fe peut-être la fe bula me de fala be Tupac Aladi bien comme ça fait longtemps qu'on t'a né ma di dimpe ndela me kwa me amubari na fi mubari fo na fi bala suke abona mbona wono yati igine ramfingi na mruyoto fetan baba kwa me madidi ni fe fala ya be me ina ife ya eti umeki hakere zuwe fe ma odanu ngine ranto obe kwa gine fan yalo na modeli kwa emu ina be ikedi basic futa ifaira ribi changer isigeta fa ite gine tungo gina la ngalam bala faka mako gina model mudune ki tongo na fa musa ima tata beri baba ya fora madidi akola na bama ya teme di fu na do wa mo fifa ngo me kambe ya teme di fu ina fa yele ki mindi ina twati atiki fa ya bwa alole fam ya teme di fu lima aburi luna ina tongo be na pekem fa be ma na se conseil elle tongo be ya kan futa fait ya pas mais na kan abari baba ya fora beka menida abem a fait do romema na kan dengi baba ya fora na conseil fa de kan kan Lida bare wuna mais a wankiri ça fait aller dans ne buba ça fait pour le tola ma partir sur ni beta la fala ma fala mo so asina mo akolo no sifa ma yagi ama mangahu antam magina munta masara mi ra fu baba non ça c'est faux namba kulu ntangina la anfengo amu actio masengin tambe agile na gara mula mangafe angara bulu amu manque respect amu nga manque respect elle ne fait que respecter mon papa comme il faut mbana na ramani kanshi wo yini mafala fi c'est mon papa je le respecte mais elle a dépassé il va me voir à qui je suis quoi est-ce que tu me fais comme moi je dis je répète en Europe moi on épouse une seule fois ma décision mais on va pas mal. Est-ce que je me fais comprendre? Mbana fait une manigation. J'ai demandé la fille combien de fois? Je t'explique en tant qu'ami. Ça c'est la vie. S'il n'y a pas quelque chose dans la tête de mon papa. Il va me faire. Elle n'a qu'à me tuer, c'est ma femme. Il n'y a pas de problème. Allons pas na fara. Mon frère mon bourreau, mon arabe mon bourreau. Mba il y a un témoin de ça mon papa. Pas faire mousse manigan chefi. Avoir quand on sode fait qu'on t'a marqué qu'il a fait quand ça qu'il a fait ta fara na mon papa. Il a fait un roi borima. Un roi boribé. Nous ça qu'il a fait pourtant ça fara na ko. Na na ta fait bête na naki. Il a fait un bena ta roi. Nta mbarek bena. Nta ça va au pourtant. Malgré moi fado ben ça manufa. Mais où est le problème là? Bien boy ça pintama. Si c'est comme ça, ma guide ton a un double capacité moi j'ai construit. Hana famu unwo yiso na kan forta mu bisa vivera akola tali mo sona na me aida bari abete rebe go oboro na tufe mba ha wo ina me me wule na ra c'est vraiment ba ko na kila faut continuer sur ça ina matinta ngo ngasi ile alo wo ina on fala fala a tu paka ha gina na na fengi abra ba baran fora no wo infaka tant que et puis il m'a comprendre il a fama nta ni sera baba ma fala me ben nta ko ni de shon ranto go ya fa ta teme fori nta mu no mbuli na fora tu pa luda il faut nga comprendre ta me di mara fala be c'est le bon de séjour on ne sait pas si na kin na finalement do voir ma bere mané mais fani ta mu problème yo to ga fora pardon s'il te plaît mon ami hein on bouge là OK c'est sérieux je vais fermer
Marisa mo yala ringira na fala nyela ringira Marisa mbara wule fala Marisa mo yala ringira fe Parce Marisa est mo bare kiki il faut faire un ton go rameta iki ini bariki kolonu Marisa fende ndena ne mara bama ntambe inga to bara sabara faga ibara rameta fanyi soto ite tanu na findima ima lamborera itanu findi gundo fala borera ntambi baba kolonto mi baba kolontina ifo wa man no kono fene ngi barki ya bebe inga furi tongogne afanyini inga furi bi makani mabanga konenga tanu ngui me made ita mungu ime fi mi baba ga numero kolonto ma kolontina ngombe na gati me baba ma amun klima inga faga kule faga bari faga ita na gam fantiri ntambuma ifanga mone yetebe imuna rabama ina toto ni bari kibiri nya bebe na ya ba fi nebe biske mone me yetebe iya mane a mbara bu mudogo kona mbara dogo boye sama muna ali meta na wa o Marisa mane kai ga meta tanema yire fe so madenda me so de muna mbore fatime wai iso de mun tangwai ngati ngabuma ngati famu ade muna rabama ket inga fi samundo meta mbara dogo to ibara fala alhamdulillah rabbil alamin hema dogo ekam kabe kane Marisa fifi di bara bolera de bisodinde na sotoki akolama amanka lalo na kine ntambe amane ngan sotoko kiana mulu mana kitan sono ona yare mo na kire o Marisa lenge kuina fera moto ekere tu ntulu materi na mo ko itana nyida bi imo mafia se masayu mebi amfana den na gai na mbara fe mo li funu frimbi nan na ba mura fantanuma mbara te mbara goro mura fantanuma memma kulon sissu yo la ba gantanuna na konta filitan na mayat nene igu to fara be ifa fe da fanga mayat pas me hemo fanu ntanyat lamanu nsigairi pas mba pa konta filintan nga patira ntanu mo se fala kan bento ndi wana na bade amo sissu nya yo fala kan bento ndi mama ba ebilimba me mura fantanu ntamade don ko mura fa manyanyi mura fa me mba ko sissu yo la ba gara me no konta filina famma no konta filina mayat no maya wona fa no konta filina ba Marisa awo dundu ina to ngibiri naba ana muwa mangi yaye to muwa mafeu minga yaye rami muwa mangi fanya yaye rami me no fe me kiana re no fa mwe manakine beso yadi iya bari mane ma boye bari akeli me umma futi uri na hanna amusa do ma kametana kulila ntan tina mfama ungasigeta mini fefara muni tanonga yaba irisa muita mayami fefe yo na wotagi akayon dalo me ranyo kan sigan na kafe beta mede ne musese yo me manyare ti aya me na la bambali mane bara mwa kon fera bambe Gigadian, la fin de boss bien. Ma femme, moi, même bien, à manger la fleur, à même bien. Mon gardien livre, la fin de boss, moi, gardien, moi, ça. À ma bande de femmes, qui régulièrement dit Magrara, et qui dit Magrara, et femmes, les libères, parce que les gardiens comme ma player est pure. Les gardiens, il y a un, la bosse, enfin, on bosse comme plus madame pour les gardiens, ma soeur.
Ai man, mo en fi obe o fa obo en ti kwa. Wa ko wolde na ya. Ma boss na fa ya ko se wona so wa te fi ti kwa nan toro mane. O wa man ma. Kwa mi na we mo obe wo nga mbo kwa kwa wo tsa bari ba wo nga we ndu se mal ko na wo mbo fa mo ma ti na kwa. Wo nga ba o mi se fa la fi ta nyati ya réellement. Bon, Mbari. Il a fait les filles on a donné parce que Mengere nera, ni on a ti Mengere là. Mengere hum la mama tandi ba ko mo la Mengere ma bidi. Ama na mara mfa attention na ka mbo te ka na nya. Te ka faire ba ko na Mbari. Et te ka faire ba ko na ko. Na fa depuis au départ, on a te ka faire caissier là. Ina ga da o ma fi ta na insistant fa ka fi da ba ko. Te ka ana na ba ko na. O mo ko na bi na qu'est-ce que te ka na ton go asa boutique asa a guinera marinage ya financier na ko bi da asa a boutique e boutique na malaki c'est ça ko do na meni te ka ba ko bi ton go asa sara ha gine sito ha gine na aya gine mari ba anya ngebe peut-être que ben nga mari na wota ko bi na ka fe bona fe matala ba kana ba kana ah mi ko ta ba to ri et puis mi ko ta ba to ri face na do gina to ah moi ça me connaît pas non diara ndeta ko il passe boutique de ne do masa de roi asa de roi ya tia parce que da ko lo tega o ma kese na fa ne ba ku na ati pe ya ko reguler a o mo ko bi na to ko ara ni meni asa ha gina mariage e fo ne asa ba meni me da ko lo na ko bi na neki o bi na e na fi na o ma e na fi na o ma me da ko lo ase ba na friend la fa oui c'est un doy asa ouais ko sa na voilà ah donc tega na bari e fa na ba mara ko na fasne nta tankin ta aranje menje o man findi menje wonna to mara ya hunna na ba mo obi ngo boye masabadi ko lu ngambura ta tankin ta aranje quand même nta tiga li moné to a kontandu ya bambe na ko ma ngwani ah to kana ba de na ko ma tiga wa bi na 10 millions na sari ginyara gidi a kontandu ya bambe wa bi na sana kesi kuna groupe nan bara si tu wa fini menje wonna ntam fa geva na findi kesiera amma mamula mawana raba amula kana ba ko bi ngalun taranje kambura kamme mna glima ngam gore zetu ba na ko bi ra am tema unfa ba kesiera ko bi ngalun taranje kambura ha ido ka mo gorindi parce que ntam fa attention na na bien te comme on sait c'est bien ba ko te ka mo ntam comme to kula ko na tana kile ka fira wa ba de wa ba ma ko le be c'est déjà pour on t'a dit ya ga ma di da ba ko bi na bi fu o ma na bi na sa caisse am na ku nda de ga wa ya wa bi ngo sabari ale be yo na ko no vraiment te ga ji na fi ko ji te me lu na kana ada ko na nu faare mutara na masende ban tantara nara ah mo ina ni ah mo ina tanamuna timbayo tanamuna tanayo muna sugo tanayo muna ma tanayo mama bara masabe bara mato ma bindenya mo faare na namma alona ya se masa fori na on fale be bangay donc ada ngirna kine mais comme nta ma dengi renembe ay langre tananna donc fanno mana na kana masi bitayi na awa ko lengo ko mo ngaro ha we fara ga fe na kana suru mabe na me wi fisa aturi be irafa endi hande tegina bambe badi be dinan naida atantara tambore na nanna ntan kelima voyage des café marame yi fata wa tare gina manana même
faire une femme voyager. Comme dit Medina, n'a pas à faire de vie. Di fo ma me ngunu mana ma do ku fu ni mina ma fa ni sere surtout ha nyam bala fala be ana kha ke wala ka tabu mais c'est no ma me tagi ala yi ala na lo ti ku tabu do ma bo mbara ma me ma wori apara kan di te dina ba mais adam ro force fi wali ma fi kha adam ro ben na fa na mo ko mo ba ro di fa na ko mo apinja nga ka fa na ba même pas na kan gi dan kun gi ta ko na kan na fa tina na kan sama gi e kun na mo na fe na nambara fa ngon to fili na ka itu na ta gida ba be na ka wa ha buri mo ko mba sesena atanu ma ka mete bi akan wa ta gida ba di gitambe an ko yi kana fa be mo be ba ko mo soto sabu kun ha fani bara fala tanini wali ntan gudu di be so wona na gida bi anu yem so mo fange ma garim mama tan fim ban sam mo ko ma mo foko di se fani kan non di fala wombe min sani na tanun tagi kuri khairi min ser baaki ha tanun fende nam fala ha be kalkal kira ya ko ma ha mo fa fala tan ma mo fa fala be tambe min na ko na kame fa mo laki ou bien kan tan no ma kame fende nam fala ha be afalu fa mu tini na ko na gide fa mu na fa ni fanna pe min se fa ne no ntam ma kame tagi fiu beta me ko to ne na mo ko to fidi mun te ki kolo mun goro ki kolo ma kolo na ba ma kyoki hal dossier na la petit plat afa de ba da ka so ayana nda hal ka me mo xame fa ma ngona tan do mo so feu sono feu ba mo ko tan ngi da te mun dan mo ya gi de fen de fa la bembe ou bien sika mu fen de fa la bembe ma mo ko tan na kan gi de tan ka ka de bundo a mo ko no wombe ala ko fen de kan ni na atanun tagi wo kana ko no ana na fe da awa miren bitay mbari wime meri di bari me ma mo ye bari asumo ntana nyanya fa fa ne khiliyati ya meri asumo ntana nyira di pa gas asun dana khasa ana galagra asuna dun ko bi kui asun dana qiman tanam gumma même fo yuge na kan tan nun so nyime febi findi khimbetere nana tena ma mu findi mara parce que todi ita kuruma yuge na kanna ana ndo ko meta yuge na kan tunguma ata gida sa gitam fantere na ke me gitan nyam findi ko be dundu yenna ntange to afalembe atuga nem tuli ruma ntambe ina anga amama pone na tanu na tandire makaba awon bita itande di fala kono yendi ala na ga khaira khafira igadi khamenu igadi gine kereng anungi khamema araba ala ghafira ni ghafira ikata stu kama bambambe ikateni ghamegala ala na ghera ghafira futi kana kono muno mafade yanga fala ayina tanunto mulanga wanga tongo ngakani saya ka astaghfirullah nambela kana sama ngifu andi wagadiye igamera diye sambe gine na ngafi makoro ko na meta ngafi problem yo muna nkatama alo adenda kan fala kanaki fasagli ma miriga fani mo gore min sena fani no tanun tagina hani ma muno ma fala da ba tanu ndam fani siga na moya siga sa ya se masamba to siga lo na na fani mo gore no kono na me mane mirini mama teno mota gi kono mirini tanu na ontuli singena na ifir no kono mo service mo gore ngime to ndara bada fanina ham keke mo goren gam atanyam ana yamune no atanun tagi atanun ni fa falagi abagan fene na makiren na ama kulun fefe soore tagi awu mali mele tanna parce que tam mo yega tan kun fani ira few awaire won barame bitay fam barame bitay ya ko mune ira nkatama hala mo fa se mun awaire nya awaire endi mais
fina na malaki me na ka fa ki fa me fa ngana na na fa ne khili mo ko ndu fa ni ko yeri ni sir ba e ga me ta ba iso ko di par bulan ko yele mo wobiri ma ni sifa bi da ko yete gila ni sifa bi da ko yete gila ko na fa la ni no ma ka me tan te ni mo fa ko khala ni skhani jara tin nara ameta gife ne ko na yama kide Alhamdulillah rabbil alamin. Ita muya gima. Ina ngai wale, ita muya ti bore, ita muya ti. Ma secrétaire guna kam falak me. E pinna matan ni ngene, ne mu no mana rabadi na. Parce que ita non tan ne banga kina, ita mu no mata muya di. Ita mu no ma fere ita mentang ita nyefu. Fenta muya. No la siri mira. Iso ni raba. Iya nga me gbere na ya na te president mbene ngar gene e gbene ya ntan tare na hanna futa na ngira samba ko mapiso to bara fala be mamare na ziana de na ngira samba ko ta parce que na kam bin kel wa futa ta ambale na donc so mi ni bi aw mane so nga fa ta na na kala e gbene ara nga su parce que ta me ta na di fe na mas ya fala ma ale bare madi itu famai mesra no na futu to ko ma sa ko to me na kan se madi ala mane muya ti be na kala ne ba o ma tenya muya ti kala le ga ta tinya kina ma ya sai ko ba ke ni ta ma di kina pa ni muya ti woto kinira ya foto Ambore tanga me sonya ti ama mama padi ke hamma butik mande mama to bara me Excusez-moi, vous avez appelé le téléphone. Et un instant par rapport à une de tes copines, quoi. Il paraît que m'a dit tout pas. Avant, rien que pour une année. Et tu as ma Marguerite. Ni Rili mena Ungara. Mais à ce moment, vous mariez dans l'air. Mais mon frère est un moment de baguette dans un film, et tu as ma Marguerite. Donc c'est pas toi. C'est pas moi. Pourquoi l'histoire d'une dingue m'a dit mon état fini? Tangani rafisi wali yake. Wanta mfefa nyo muna kana babe. Be na ga sika France, amole ni bila nufa munta na mabere bila kolongo ndare. Ma famille bila tupa kolongo fa ngoko. Bena bla tupa ko ngasa masira famille. Ah baba nyabo. Na tupa ko ngasa masira famille. Ah ngakriema. Ah ngakriema. Tupa maman fa mariage, maman fa mokolo. Ah tonton. Tupac n'a pas un gros séjour. Bon, tu sais ce que je vais te dire? Nan sar na la na rafira fama. Ombi na na combat kiri. Ntambare accepter to ma diri tamfe. Ma falade. Il a sa madi fa. Mais il craya yoko. Quel fait sur le télé, tu fais coller une fille. Il me fait yoko. Alors Tupac
ga yara itam anna ga yara ni gine ma few ke kana ba mai de ga gine faga mai de ga gine la daku iba comprendre mais la séparation ina yere na ba et c'est mon rôle moi je suis prêt à payer mais ga du wonta ni tambara ko ndiba de ko ina nera si ma ni sabe itam amuna na ran wonta na bari ya tumuda c'est tout mais moi plein mon ce pays là il déplace il s'arrête de mato il se gabande un gâteau il a kafala hamma ora fi ma lo na le mfa bien ma le c'est compris s'il te plaît fais ça c'est compris bien donc le numéro là c'est mon numéro tu comprends appelle-moi pour tout problème on m'a gré d'agina on a au bout il fait il a explication hayini temna imbipe na samba c'est compris merci vraiment du courage hein du courage hakka yo ara ala la kile man o mbire nakata mpakata bi nya vraiment il faut aller c'est pas Fena na pas fait que moulanga na ba kai mal intentionné il a fait une demande rien na fina gra ba madigina ou bien na ba madigina qui perd c'est moi Tonton. Bonsoir, ça va? Ça va bien? Ma photo na pesa ba? Pesa. A flamme de vendre photo sur le Nde na ni photo so. Amma me baba ga petit na. Pas mon Dieu. Pas. Ah ouais, c'est vrai, non, ouais. Ababa ma grand sûr na noara ko. Pesa. Ko le blam de na ni mama. Ko yo mo. Mara me ta te. Allo mo ni ira granga. Dan pa ni. Ah ouais. Ko dunga ko ko sus na gara. Problème na na mo mara me ta. Ko le mara me ba. Allo mo fi de na ngomma. Mais ma ko l'on se sûr ba gara. Na fi na mbara nkonto fi na na mfa na to na ga ngwe sema. Ne ba ma ya ni. Pero ma ko l'on se sûr ba gara. Pero hanna na ba gara no ma fa de tambe. Fa ri ni na ma. Ako le ra fa. Parce que moi mara me ra fa ta. Parce que mara me ra fa ma. Moi na tum fa la fi. Ma grande era me baba ma grand fine armée fin de soin de mutagini e barato mais ne fait ku na voyager e barato mena mbara fa mais mbara fa ku mbara khali mais ala mura gris de mamu mborto comme il faut mbara fa e barato problème falambe y a pas de problème nkatama mfe bina bama akoto mamu mborto la gara ngana fa parce que ma grand fine ara la comprendre mais ni ma ko est-ce que il finira bagara c'est yo nya ko maraba est-ce que ya ga wole ba ba afanyira he parce que na parce que mina gara na kulo amuna to yegebe ba comprendre asa finira na bagara franta mbe akoto mumboto ngana fala be na gara ngama die et ala tonton on pense pende da bagara muna me la tidi no ngafale be na ira ma die awa iri marame ira fe y a pas de problème ira fe rankata manga ma grand tout akoto na gara manga fala ira fe rako hein kana fe mi konta fili ita de bara fala benaki solution yara hein ndakata makoto manga fe régler quoi parce que ma grand fa inara tu vas comprendre ma grand voilà ça c'est vrai hein oh merci hein. Ndala. So. Ça va? Rien à faire. Bon.
peut-être ita mun kolo mais ta ni kolo mun tonto Tupac atona bebeno akasiba France ha halu menyaki mun tanamara ha asegama anufa séjour bira kolombangi amondia libire mon Tupac langanama mariage fi mari Tupac eradi Tupac kono Tupac famille kraya na hanyeki han Tupac siga France afa makula Tupac barafa ntan fo nouvelle na ha mefa Tupac na ha ba kanya mindera ata ma fa fi ma mais tantina c'est mon wona parce que ara femme bara mari anya ra 5 mois après amman yo malo formaki ara femme futire kono ha tanti mara konta fille muma se mama rebe manta mama rebe la kulundi no fam kulu kono nta mu fama be sisi na wongi tire bira na fina ma al ko tun nga kolo soton nga kolo soton bari khama sengi baran kenda barra famma kan sa fa gamu inde ga won Tupac be na ka mariye wala yito ngone wumbe awa mi ko mariage alu ko bani na fala ko mbara awana kan na ba mambe masingi na yiki gibara bundede nkata manebe no munun Tupac khalu yire kire mona baba singi khalu yire kire mona baba ndangina ke Tupac khalima khasalibe na khagi teme di to khafi khala ini to ngone ginen debe ko ngono ko do so to da man na so fi ku naki burgundu est-ce que on ko yime marame ina nan na ba mambe ibile mana nya ya khasaka na baba luma yiri ke khala to luma dina Tupac hamma ma soto to tine gese gen sika ma koy kasaka mu ko so wayi defana e khafira nya iboye sa ameri sika yiri awaye Marguerite nya ambe ma khalati Tupac no ngi dina modeli woye man dina fangi alu di modeli teme di formu do ko teme di da yabo alla khale fan aba sika sa beta masin di xama kene ya ko ko akam bela tu na fasa dangi findira ginera khala ta finni gamba xama nan nan no man nga xati dina tan nan ba di Tupac tam pa fi yeso ma kiyana xeki am tu ko do khala na me ngi na baba fama ko dikiri khali Tupac ko fek ginande ma khala ni ginata la khale fande Matu. Dan pero ga le ga ke ka ga ni. Kono Marisa. Etan fa do bundugulung era sigesi tanun keli. Alo ga ga meta ga mi. No. No bete kana ma ro ko. Marisa mai ba ma ga dugula ya fefema. Kim masara wa. Alaikum salam. Bien, merci. Tenang. Tenang yo. Tenang ni. Tenang yo. Bara mini hay un problème là. Ada problem yo muna. Alhamdulillah. Awa, bismillah. Astu Muito bom. iyo aga futiri ga nan tamun na bi anga tara nan nan
Angga tarane. Amo ko tananyila. Sanamu. Tanayo. Sanamu na. Tanayo mo na. Waliko. Tanayo mo na. Ana mo bi. Kesa na nye. Sasa. Ana mo na. Nayo na kunta ngina tan. Ako mbore ko nyane ki. Nsiga makame yiwe pari. Na ka ubita. Okay. Elle fréquence. C'est bien. Ça. Ana mo na. Biteni. Dangi roye muna mura o ha ronye. Amu dangi malo Madina kan wo yira be. Naka problem nada. Depuis mfa ne be na lo me itamunna iragine na nuna. Muna ko wengbe be matenge alo yi rafi. Mfe na kan mera kunni akuma itamma bidira amun kenenge. Ma hunara. Kona dimedi I khaira ya na kam matin mala amuna kamura papa abi khaira ya nan wayengbe muna yandi alla na kha khaira khafira kisesera bari da be I khalu alebe I khalu annabe I khalu nabi flinye khafira khe motan fore khaira ya da papa kamete masukuma na kire kameta musukuma tingilinyira kameta ya sukuma ebe la firin be na fanga mema ira kame baba ya su anga iya su magine na ha yira iya su ka famin ko be sore iye ko be iye ya rafi be goro ne to ita muna kolo yandi alanu annabi khafira fifele ya sanyi masu fifele fama di ya sanyi masu iya fula be na hanna ba gara khadiya ma alba khadiya ma annabi dangi Tanun diamma. Sese yo na bagira nya ga kira ya me ga diamma. Keli. Sesa. Mama mbaro kume. Una na bambe. Lu ya fala kana ga anga taranara anga barfa ala ya fangama to tambara fin dangara garanyo matani nambe konera muna madrin fala de ubeto ikirin nan da ba man be jigai tumba na village aka sa aida